होली पर्वर आपण मानकु मोर अनेक अभिनंदन। होलीर रंग भली सात रंगरे आपणक जीवन रंगीन हो जाऊ। आपणक जीवन रे सबु दुख कष्ट दूर हो जाऊ। एतिकी केवल भगवान का पाखरे मोर प्रार्थना। तेबे बंधुगण, आपण माने तो होली पर्वर महत्व विषय रे समस्ते जानिथिबे, किंतु एमिति किछि कथा अछि जहा समस्ते जानि नथांती एवं सेही कार्यटी सेमाने करिथांती, जेउथि पाई सेमानक जीवन रे दुख कष्ट रोग शोक सबु किछि लागी रही थाए। आ सेमाने जानि भी पारंती नाही जे तांकर भूलटी केउठी रहिछि। तेबे आजिर एही वीडियो माध्यम रे आमे आपनको कहिबाकू जाउछु, होली दिन एमिति केउ सबु जिनिस खाइबा उचित नुहे जेउथि पाई माँ लक्ष्मी रुष्ट होई जिबे। आपण आपणक जीवन रे कोनोसी प्रकारर उन्नति करि परिबे नाही। तेबे बंधुगण, वीडियोटी आपण मानक पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे, तेणु वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखिबे एवं एही वीडियो माध्यम रे आपण माने जानि परिबे जे एही दिन आपण केउ खाद्य खाइबा उचित नुहे। तेबे वीडियोटी को देखिबा पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियोटी को गोटे लाइक शेयर कमेंट निश्चय करि देबे। माँ लक्ष्मी आपणकर सब दुख दूर करि देबे। तेबे एबे आसंतु आमे एही वीडियोर महत्व विषय रे बुझिबा। हिंदू धर्म रे होली पर्व को अत्यंत शुभ और रंगर पर्व रूप से पालन करा जाई थाए। होली पूर्वरु होलिका दहन मध्य पालित होई थाए। सेही दिन पवित्र अग्नि को पूजार्चना करा जाई थाए। होलिका दहन दिन अनेक तांत्रिक कार्य और अनेक खास उपाय मध्य करा जाई थाए। एही दिन जेउ सबु उपाय करा जाई थाए एहा संपूर्ण रूप से फलदायी मध्य होई थाए। एही दिन नकारात्मक शक्ति उग्र हो जाई थाए, जहा फल रे एही दिन आपणक उपरे अनेक खराब प्रभाव पड़िबार बहु मात्रा रे संभावना रही थाए। तेणु मनुष्य को सतर्क रहिबार अत्यंत आवश्यकता रहिछि एवं शास्त्र रे दिया जाइथिबा खास नियम गुड़िक पालन करिबा मध्य आवश्यक। होलिका दहन दिन आपनको एही खास तीनोटी जिनिसर सेवन करिबा आवश्यक अटे, जहा द्वारा आपनको निश्चित भावरे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे आसंतु जानिबा होलिका अग्नि रे केउ जिनिस अर्पण करिबा उचित होई थाए एवं सेही दिन केउ जिनिसर सेवन करिबा एवं केउ जिनिस सेवन करिबा नाही सेही विषय रे जानिबा। प्रथमे तो आपण होलिका अग्नि रे पानी थिबा नड़िया अर्पण करिबा उचित नुहे। पानी नथिबा नड़िया अर्पण करिबा द्वारा आपणकर समस्त अभिलाषा पूर्ण होई जिवो। अग्नि रे नड़िया अर्पण करिबा द्वारा अग्निदेव और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होई थांती। होलिका दहन दिन घरे प्रस्तुत होइथिबा व्यंजन अर्पण करिबा आवश्यक होई थाए। एहा द्वारा होलिका देवी प्रसन्न होई थांती एवं आपणकर समस्त दुख कष्ट संकट दूर करि थांती। जदि नुआ कोनोसी फसल होइछि अर्थात गहम बा धान, ताहले एहाकू होलिका अग्नि रे अर्पण करिबा आवश्यक। होलिका अग्नि रे केबे भी कपड़ा बा पोशाक जलाइबा उचित नुहे, एहा अत्यंत अशुभ होई थाए। होलिका अग्नि रे केबे भी प्लास्टिक बा आवर्जना पकाइबा उचित नुहे। एही दिन गर्भवती महिला मानकू विशेष सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि, कारण एही दिन नकारात्मक शक्ति वृद्धि होई थाए। मने रखिबे जे एही दिन अन्य मानकू
କ୍ଷୀର ଦହି ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷ କାହାକୁ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କିଛି ବି ଭୋଜନ ଆପଣ ହୋଲିକା ମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଭୁଜିଆ 3 ଅଙ୍କରେ ଅର୍ପିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୋଲିକା ଦହନରେ ଗାଈ ଗୋବରର ଟେଳା ଏବଂ ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ହୋଲିକା ଦହନରେ କଞ୍ଚା ଚଣା, ପୁରା ଗହମ, ନଡ଼ା ଅର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ଜରିଆରେ ହୋଲିକା ଦହନର ପୂଜା କରାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ପୂଜାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ହୋଲିକା ଦହନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହୋଲିକା ଦହନର କଞ୍ଚା ଚାଉଳରେ ତିଆରି ପାମ୍ପଡ଼ ଏବଂ ଚାଉଳ ତିଆରି ଜିନିଷ ଅର୍ପିତ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ହୋଲିକା ଦହନର ଚାଉଳ ତିଆରି ପାମ୍ପଡ଼, ଭୁଜିଆ ଆଦି ଅର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଆଦୌ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ତାହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇବେ। ସେଥିରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ, ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନବଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ ମିଠା ଭୋଜନ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ହୋଲି ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଆପଣ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସତେଜ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଦେବୀ ହୋଲିକା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଆପଣ ପିତା ଜିନିଷ ଆଦୌ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେଇ ପିତା ଭଳି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଏହି ଦିନ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଆମିଷ ଆଦୌ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ ଏବଂ ହୋଲିକା ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହି ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏହିସବୁ ନିୟମର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲିକା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା, ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ହୋଲି ଶୁଭମୟ ହେଉ।